السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد. فيديو الخاص بواحد الاكزامبل ديال الاكزامان ديال لا كونطابل جينيرال ديال السيمستر 1 اللي هو على شكل كي سي ام، يعني كي سي ام ديال لا كونطابل جينيرال. المهم هاد لي كيسيون اللي درت انا في هاد الكي سي ام ممكن انهم تلقاو معاهم في لي زيكزام ديالكم ان شاء الله. دونك نبداو بالكيسيون نيميرو 1. Le bilan comptable sert. On a 3 réponses. Donc, dis-moi, la réponse est juste. Le bilan comptable sert à calculer le solde bancaire prévisionnel, calculer la rentabilité des activités sur une période, analyser la santé financière de l'entreprise. Donc, finalement, le jawab c'est la réponse est C, car le bilan détermine la situation patrimoniale de l'entreprise et a pour but de connaître la situation financière. لأن البيلو كونطابل الهدف ديالو هو أننا هو كيدرس لينا لا سيتياسيون باتريمونيال دو لونتربريز. الهدف ديالو هو نعرفوا لا سيتياسيون فينانسيير دو لونتربريز، واش عندها بيرس ولا عندها بينيفيس. Donc, question numéro 2. Le bilan est composé de A, charges et produits, B, actifs et passifs, C, dépenses et recettes. جواب صحيح راه باين هو B. Dans le bilan مكون من l'actif et le passif. La réponse est B, car le bilan est composé de deux parties, l'actif et passif. Question numéro 3. Le bilan comptable concerne A, les activités sur une période, l'état de financement à un moment donné, uniquement les investissements. Donc la réponse est B, car le bilan nous donne une image sur la situation financière de l'entreprise à un moment donné. On a la question numéro 1. Le bilan analyse la santé financière de l'entreprise. Donc, le bilan concerne l'état de financement à un moment donné. Le financement de l'entreprise في وقت محدد. Donc, la question numéro 4. L'actif de bilan comporte notamment l'actif de bilan. Les immobilisations, les emprunts, ولا le capital propre. Bien sûr, راه كيتكون من les immobilisations, كيتكون من l'actif immobilisé. La réponse est A, car l'actif comporte l'actif immobilisé. Ce dernier comporte les emplois fixes qui sont des immobilisations. L'actif كيتكون من l'actif immobilisé و l'actif immobilisé كيتكون من les immobilisations. Donc, question numéro 5. On trouve dans les immobilisations des créances, les dettes ou là le matériel en propriété. Bien sûr, la réponse est C, car les immobilisations corporelles comportent les matériels. Les immobilisations corporelles كتكون من الماتريال، donc les immobilisations كتكون من matériel en propriété. Là, il me fait les créances, fait les dettes. Question numéro 6. Les immobilisations sont évaluées au bilan A, leur valeur d'origine, leur valeur résiduelle ou l'amortissement. Bien sûr, le جواب صحيح هو A, لأننا كنحترموا le principe ديال le coût historique. Selon le principe de coût historique, les immobilisations sont évaluées dans le bilan par leur valeur d'acquisition. ديما في البيلون هذوك les immobilisations كيدخلوا بلا valeur d'origine ديالهم، la valeur d'acquisition ديالهم، لأن كنخصنا نحترموا le principe ديال le coût historique. Question numéro 7. L'actif circulant comprend les stocks, les parts sociales, les immobilisations. Bien sûr, le jawab هو A. L'actif circulant fait les stocks. La réponse est A, car l'actif circulant comporte les biens non durables de l'entreprise, c'est-à-dire les biens qui circulent et renouvellent, qui sont les stocks. هذا l'actif circulant كيتكون من les stocks. عطشان بلان كونطابل تلقاوها. Question numéro 8. Le compte bancaire apparaît si il est découvert. D'abord, le compte bancaire il a qu'à découvert. واش كيبان في l'actif, le passif ou là aux immobilisations. Bien sûr, جواب صحيح هو B. La réponse est B, car le découvert bancaire est une dette de très court terme. découvert bancaire هو واحد لي ديت لي très court terme. كنلقاو في بلون كونطابل نلقاوه في trésorier passif, donc كيبان في passif. Donc le compte de résultat est composé. Le compte de résultat كيتكون من charges et produits, actifs et passifs, dépenses et recettes. Bien sûr, كيتكون من les charges et produits. La réponse est A, car le résultat est la différence entre les produits et les charges. Et le CPC au compte de résultat est composé des produits et charges. On a fait les produits et les charges.
راه كاين اللي يقول لي ان حتى السي صحيحه، السي ما صحيحاش. لان علاش؟ لان لي شارج برودوي راه ماشي هما اللي ديبونسو غيسات، راه هما ديبونسو غيسات غير واحد البارتي من شارج برودوي، حيت الا كاين اللي شارج ديكيسيبل لي شارج نون ديكيسيبل، كاين لي برودوي انكيسيبل لو برودوي نون انكيسيبل. دونك الجواب الصحيح هو ا. 10 les comptes des bilans comptables appartiennent aux classes suivantes. Les comptes plan comptable appartiennent sont 1 2 3 au bilan 6 7 8 9 10 au compte de résultat. 1 au bilan et 2 au compte de résultat. 1 2 3 4 5 au bilan et 6 et 7 au compte de résultat. شكون صحيحه؟ هي السي، لان لي كلاس 1 2 3 4 5 كيبانوا في البيلون، و 6 7 كاين في السي بي سي compte de résultat. La réponse est C, car les classes 1, 2, 3, 4, 5 sont réservées au bilan et les classes 6 sont réservées au CPC. La question numéro 11. Le bilan d'ouverture s'enregistre dans le journal. Banque, opération diverses, achat. Le bilan d'ouverture s'enregistre dans le journal d'ILH, le journal de la banque, ou les opérations diverses, ou l'achat. Bien sûr, la réponse est B, car le bilan d'ouverture s'enregistre dans le journal comme opération diverse. Donc le bilan d'ouverture كنديرو في الجورنال بحال opération عاديه diverse. Donc question numéro 12. On débite les comptes d'actifs, par exemple la banque ou le matériel, quand elle augmente, elle diminue, il n'y a pas de mouvement d'argent. امتى كنديبيتي les comptes d'actifs سواء مثلا banque، امتى كنديبيتي؟ bien sûr راه كنديبيتي الى تاugmenta، كنديرو في الديبي الى تاugmenta. La réponse est A, car tous les éléments de l'actif augmentent au débit et diminuent au crédit. Donc, j'ai ça A. Question numéro 13. On crédite les comptes de passifs, exemple les emprunts en dette envers fournisseurs. Qu'on créditهم imta. Donc, il augmente, il diminue et il n'y a pas de mouvement. L'action de l'actif. Huma augmentent le crédit. Donc, la réponse est A. La réponse est A, car tous les éléments de passif augmentent le crédit. يعني كي تزادوا les éléments de passif كنكتبهم في الكريدي. Donc هنا عندنا exemple. Question numéro 14. Une facture de 400 dirhams d'assurance payée par chèque enregistré. Assurance payée 400 dirhams par chèque bancaire. واش 400 dirhams au débit du compte d'assurance, 400 dirhams au crédit de la banque. B 400 dirhams au débit de compte d'assurance, 400 dirhams au débit de la banque. 400 dirhams au crédit de compte assurance et 400 dirhams au débit de la banque. هنا شنو هو compte d'assurance؟ charge. كنعرفوا ان لي شارج راه توجور كتكون في الديبي، باش خلصتها لا شيك بونكير يعني لا بنك نقص. Donc la réponse juste هي A. La réponse est A, car le compte d'assurance est une charge et les charges augmentent au débit. زادت المصاريف ديال l'assurance. Donc les charges هذا شارج خصو يتحط في الديبي. Et le compte banque diminue, donc خصو يتحط في الكريدي. Donc الجواب الصحيح هو A. Question numéro 15, هذه 15. Un achat payé en espèces de 100 dirhams de marchandises avec TVA 20%. Son registre, كيفاش كنديروا l'enregistrement؟ شرينا en espèces 100 درهم ديال المارشانديز وكاين التيفيا. دونك يعني نحسبوا التيفيا 20% هي 20 درهم. دونك ديبي achat de marchandises 100 درهم، كريدي TVA 20 درهم et banque crédit 120 درهم. débit achat de marchandises 100 درهم، débit TVA 20 درهم et crédit caisse 120 درهم. C crédit achat de marchandises 200 درهم، crédit TVA 20 درهم et débit caisse 120 درهم. Donc la bonne réponse est B. La réponse est B. علاش؟ لأن عندنا achat de marchandises. Donc achat de marchandises 100 درهم. Donc غادي ديبيتا. نحسب التيفيا، تيفيا ريكوبيرابل سيرشارج 20 درهم، تيفيا ريكوبيرابل هي خصها تكون في الديبي. بايمون اون اسبيس يعني لا كيس هو لا سوم ديال التيفيا او لا كيس كيدخل بالتي تي سي 100 زائد 120 هي 120 درهم. دونك لا ريبونس اي بي car le compte d'achat de marchandises est une charge, doit comptabiliser au débit, et ta TVA récupérable charge est une créance, doit comptabiliser au débit aussi. Et le compte caisse correspond au paiement en espèces, doit comptabiliser au crédit. Donc جواب صحيح هو B. Question numéro 16. عندنا achat de matériel 10000 درهم hors taxe زائد 2000 درهم ديال TVA réglé par chèque enregistré. كيفاش كتونغيستري هاد لوبيراسيون؟ دونك واش achat في الديبي 10000 درهم، TVA في الديبي 2000 درهم، ولا لا بنك في الكريدي 1200 درهم. دونك غنديرو achat
في الكريدي ب 10000 درهم، ولا التيفيا في الكريدي ب 2000 درهم، ولا بنك في الدي بي ب 12000 درهم. سي ماتريال، ندخلوها بماتريال، دي بي ماتريال، كنديبيتي الكونت ماتريال اوتياج ب 10000 درهم، تيفيا ب 2000 درهم في الدي بي، ولا بنك في الكريدي ب 12000 درهم. دونك هنايا عندنا ماتريال. ديما قلت لكم ملي كنشوفوا شي ماتريال راه ما كندخلوش سميت اشا في سميتو، كندخلو بالسميه ديال الكونت ديالو هو ماتريال اوتياج. دونك هادي ديبيتا الماتريال اوتياج بالاوغ تاكس. تيفيا هادي ايطا تيفيا ريكوبيرابل سي موبيليزاسيون، توجا كتكون في الديبي، او البايمون بشيك. لا شيك هو تي تي سي 10000 درهم زائد 2000 درهم. دونك لا ريبونس اي سي، جواب صحيح هو سي، كار لاشا دا ماتريال كي اون موبيليزاسيون دوا كونتابيليزي او ديبي افيك سون بروبر كونت ديريكتومون. ها هو ديبي تيفيا في الديبي الى بنك في الكريدي. Question numéro 17. Vente de produits finis à 10000 درهم et 1000 درهم TVA verré à la banque, verré يعني par virement. Donc كي تكونطابيليزي كيفاش؟ Vente de produits finis في الكريدي 12000 درهم et la banque في الدي بي 12000 درهم. Vente de produits finis 10000 درهم، TVA في الكريدي 2000 درهم et la banque في الدي بي 12000 درهم. Vente de produits finis في الدي بي ب 10000 درهم، تيفيا في الدي ب 2000 درهم، الى بون في الكريدي ب 12000 درهم. دونك ها هو الحاجه. شنو هي هاد لوبيراسيون؟ فون دو برودوي فيني، فونت برودوي كي تكونطابيليزاو في الكريدي ياك، يعني هذه اللي فيها بونت في الدي بي عاد تحيدها ما يمكنش. عندنا التيفيا اللي كتكون مع الفونت ايطا تيفيا فاكتوري كتكون في الكريدي. هاد الاولى ما فيهاش تيفيا، دونك خطا، يعني اوتوماتيكمون صحيحه هي بي. دونك جواب صحيح هو بي، لان في هاد لوبيراسيون غنكونطابيليزي فون دو برودوي فيني في الكريدي ب 10000 درهم بالاوغ تاكس، ايطا تيفيا فاكتوري ب 2000 درهم في الكريدي، و لا بونك تي تي سي في الدي بي حيت بعت، دونك لا بونك اوغمونطا. لا ريبونس اي بي. Question numéro 18. On enregistre un achat de fourniture alors qu'il n'est pas réglé. يعني achat de fourniture ولكن ما تخلصش بالكريدي. دونك واش كندير اشا في الدي بي اي كليون في الكريدي، اشا في الكريدي اي كليون في الدي بي، ولا اشا في الدي بي وفورنيسور في الكريدي؟ يعني ما كنشري بعدا بالكريدي، كنشري عند الفورنيسور، ما يمكنش نشري عند الكليون بالكريدي، الكليون راه كنبيع ليه. دونك اوتوماتيكمون الجواب صحيح هو سي. ديريكتومون نشوفها بان لي فورنيسور، هاد الجوج ما فيهمش فورنيسور. اكريدي فورنيسور كنشري بالكريدي عند فورنيسور، دونك غندير اشا في الدي بي اشا دو ماتيير فورنيتور، وفي الكريدي فورنيسور. لا ريبونس سي كار l'achat de fourniture est une charge doit comptabiliser au débit et le compte fournisseur au crédit. Les citernes sont des emballages. واش récupérable identifiable ولا récupérable identifiable non identifiable ولا perdu؟ Bien sûr, ce sont des emballages identifiables. La réponse est A, car les citernes sont des emballages que le fournisseur peut consigner, ils sont identifiés. يعني récupérable يعني ممكن أنني نكريهم مقابل واحد الكارانتي. identifiable راه ممكن نميزو بين citerne و citerne، كنميزو بين لي citernes. Dans une opération d'achat d'emballage récupérable identifiable, la TVA s'enregistre par شرينا واحد l'emballage récupérable identifiable. TVA واش عاد comptabilisable état TVA récupérable c'est immobilisation, état TVA facturé ولا état TVA récupérable surcharge. Bien sûr immobilisation. علاش؟ لان لي زومبالاج récupérable identifiable راه كنلقاوهم في كلاس 2، ce sont des immobilisations. واي ملي كنشري واحد immobilisation راه كنطبقوا على état TVA récupérable sur immobilisation. La réponse est A, car les emballages récupérables identifiables sont des immobilisations. Question اخر numéro 21. Le compte d'état TVA facturé est apparaît واش dans les charges, les produits, le passif circulant. État TVA facturé راه هو dette envers l'État. Donc automatiquement راه كيكون في الباسيف سيركيلون. La réponse est C, car l'état TVA facturé est une dette envers l'État. نتمنى انكم فهمتوا هاد الكي سي ام اللي درت لكم، هاد ليكزامبل الاول. ان شاء الله غنخدم معكم دي زيكزام اخرين او دي زيكزامبل ديال لي كي سي ام.